इस वक्त मैं उसी पावरफुल वेपन के बारे में आपको सिखाना चाहता हूँ। मेरे साथ नए अहदनामा में याकूब रसूल की मार्फत खुदा का कलाम है। याकूब रसूल का ख़त 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुक़द्दसा प्यारे भाई शर्जील पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। मुक़द्दस कलाम में लिखा है, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो जी और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। जी। रास्तबाज की दुआ के असर से रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एलिया हमारा हम तबीयत एलिया हमारा हम हम तबीयत इंसान था। उसने बड़े जोश से बड़े जोश से दुआ की कि मीन ना बरसे। चुनाचे 3.5 वर्ष तक 3.5 वर्ष तक जमीन पर मी ना बरसा। जमीन पर मी ना बरसा। उसने दुआ की तो आसमान से पानी बरसा। आसमान से पानी बरसा और जमीन में पैदावार हुई। आमीन। थैंक यू। पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदाबंद की इलाही बरकत सबके हैं। आमीन। हालेलुया। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर बहुत कुछ हो सकता है तो फिर अब तक हुआ क्यों नहीं, ये सवाल है। कलाम कहता है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। अगर बहुत कुछ हो सकता है तो फिर आज तक हुआ क्यों नहीं, आपकी शख्सी जिंदगी में, आपकी खानदानी जिंदगी में, आपकी कलीसियाई जिंदगी में, आपकी सोसाइटी में, आपके मुआशरे में, आपके मुल्क में, आपके मोहल्लों में, आपके शहरों में, आपके सूबों में, दुनिया में हुआ क्यों नहीं है, ये चैलेंज मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रास्तबाज दुआ ही नहीं करते। रास्तबाज वो है लेकिन दुआ करते हैं तो वो रस्मी दुआ, रोटीली दुआ, सौन वाली दुआ, उठन वाली दुआ, बहन वाली दुआ, सफर वाली दुआ, ये दुआएं ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी 2 तरह की दुआओं का जिक्र किया था आपके दरमियान, ऑफेंसिव, डिफेंसिव। एक होती है जारहाना दुआएं, इसे बोलते हैं हमला करने वाली दुआएं। एक होती है दफाई दुआएं, इब्लीस मेरे तो दूर रही। ये भी दुआ है ना, कई हर वक्त इब्लीस के साथ उलझे रहते हैं। शैतान मेरे ज़हन को खराब ना करे, शैतान मेरी रोटी को ना छेड़, शैतान मेरे कपड़ों को ना छेड़। वो हर वक्त इसी तरह की दुआएं करते रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट लेवल पर जाएं। आप डिफेंसिव नहीं बल्कि आप हमला करने वाली दुआएं करें। उस दुआ की मैं बात कर रहा हूं, उस दुआ से असर होता है जिसके बारे में लिखा है रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। मैंने नोट किया आज दुआ बीज की तरह है। जैसे आप बीज बोते हैं, दुआ बीज की तरह है। और आप देखें किसान बीज बोने के बाद भूल नहीं जाता कि मैं बीज बोया है, वो पूरा ध्यान देता है, टेक केयर करता है, वो उसकी पूरी उसका ख्याल रखता है। वो पाकिस्तान में भी होगा, अमेरिका यूरोप में मैंने देखा है कि बहुत सारे किसान हैं जिन्होंने फेंस लगाई होती है और उसमें बिजली छोड़ी होती है, करंट छोड़ा होता है ताकि उनके जानवर भी बाहर ना चले जाएं। कई दफा उनके बहुत सारे उन्होंने रेंचेस बनाई होती हैं जहां पर वो जानवरों को पालते हैं ताकि उनके जानवर ना निकल जाएं। और बहुत दफा इसलिए भी लगाई जाती है वो बिजली वाली तार, उसमें करंट छोड़ा जाता है ताकि कोई जानवर, सूअर, गीदड़ उस बीज को खराब ना कर दे। अब हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं है, हम दुआ करके भूल जाते हैं। पहली बात थी कि हो सकता है दुआ ही नहीं करते, क्योंकि अगर दुआ करते होते तो पाकिस्तान में तब्दीली भी तो आनी चाहिए थी ना। आज देखें
ईमानदार तंजीमें, मिशनें, सियासतें, झगड़े, मुकाबलेबाजी, इल्ज़ाम तराशियां एक दूसरे पर कर रहे हैं, बजाय वो मिलकर दुआ करें। रिजल्ट फर्क होगा। अगर ईमानदार एक होकर दुआ करेंगे तो खुदा इस मुल्क को बरकत भी देगा और इस मुल्क में बेदारी भी आएगी। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? आप ताली बजा सकते हैं खुदा के जलाल के लिए। पहली बात, मुमकिन है कि ईमानदार उस तौर पर दुआ ही नहीं कर रहे जिससे बेदारी आए और कुछ हो, क्योंकि रास-पास की दुआ के असर से बहुत कुछ ये कलाम हमें सिखा रहा है। और दूसरी बात, हो सकता है कि हम दुआ करके भूल गए हैं, चल आप पे जवाब दे देगा। ये लापरवाही इतनी भी अच्छी नहीं है। कई ठीक है, वो बड़ा मेहरबान है, वो भूलता नहीं है, लेकिन दुआ तो हमारा एक कनेक्शन है ना, राब्ता है। मैंने इसके बारे में सिखाया था कि आपका अगर कनेक्शन स्ट्रांग है, जैसे ये मेरे पास सेल फोन है, अगर सिम कार्ड मैंने किसी अच्छी कंपनी का लिया है तो उनका जो नेटवर्क होता है, उनका जो सिग्नल होता है, हमारे टेलीविजन में भी ऐसे ही है कि कभी कभी रिजल्ट डाउन हो जाते हैं। हम सैटेलाइट वालों को कहते हैं जी रिजल्ट डाउन जा रहा है, वो कहते हैं जी सिग्नल को थोड़ा प्रॉब्लम है, तो सिग्नल वीक जा रहा है। तो आपका जो कनेक्शन है ना खुदा के साथ, सिग्नल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। से मुराद दुआ स्ट्रांग होनी चाहिए, दुआ स्ट्रांग होनी चाहिए। आप कहते तो हैं कि जी मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, रोया बड़ी बड़ी है। आपने देखा कई लिख लिख के, मुझे याद है लोग अपनी रोया गीतों की किताब के पीछे छाप देते होते थे, छपवाते थे, कैलेंडर बनवाते होते, अपनी भी फोटो अपनी बीवी दी न्याणे दा भी ला के थल्ले उन्होंने रोया लिखी होंगी। तो मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि रोया लिखने से नहीं पूरी होगी, रोया के लिए उस तौर पर दुआ भी करनी पड़ेगी। आप कहें जी रोया बहुत बड़ी है तो दुआ कोई भी नहीं हैगी, तो फिर कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, पहली बात है कि शायद हम दुआ ही नहीं कर रहे। दूसरी बात, हम दुआ करके भूल गए हैं, उस किसान की तरह जिसने बीज बोया था लेकिन उसने बाद में खबर नहीं ली। हमें कलाम की कुदरत से इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि क्या होगा, आप दुआ करके भूल जाएंगे, लापरवाही करेंगे, पाक कलाम नहीं पढ़ेंगे, तो फिर गीदड़ आ जाएंगे, गीदड़ सुअर आ जाएंगे, फसल खराब, आपकी दुआ को खराब, शक आ जाएगा, शक आ जाएगा, बेयकीनी आपके अंदर। आपको पता है यीशु मसीह ने उस आदमी को जिसने कहा कि मैं अपने बेटे को तेरे शागिर्दों के पास लेकर गया, वो उसे ठीक ना कर सके, तो खुदा ने कहा ऐ बेइत्तेकाद कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे। तो मैंने इसके बारे में बताया था कि वहां शख्सी बेयकीनी नहीं थी, इज्तमाई बेयकीनी थे। यस, जो उसका मफहूम है उस आयत का वो ये है कि वहां पर सारा कबीला ही बेईमान था, कोई भी खुदा पर भरोसा करने वाला नहीं था, कोई भी खुदा की तरफ देखने वाला नहीं था, कोई भी अपने नजरें खुदा की तरफ नहीं लगा रहा था, सब बेयकीनी का शिकार थे। यीशु मसीह ने बेटे का इलाज बाद में किया है, फिर पहले उसके बाप का इलाज किया, उसकी बेइत्तेकादी का इलाज किया है। तो आज ये बात मैं इसलिए आपके साथ कर रहा हूं कि हम भूल जाते हैं कि हमने दुआ की है। दुआ का जवाब लाजमी आता है। ये नहीं आपने कहना कि जी वो हल्ले तक नहीं आया। आपकी दुआएं फरिश्ते बड़ी जिम्मेदारी से खुदा की कुर्बान गाह पर ले जाते हैं, फिर वहां पर वो प्याला है दुआओं वाला, वहां पर वो रखी जाती है। ये नॉट कुछ छोटी डील नहीं है कि आप मेरे साथ यहाँ दुआ रोजे में ठहरे हुए हैं, यहाँ में लोग वॉच कर रहे हैं कि जी ये कोई जैसे आम ही बातें होती हैं, ये वो ही बात नहीं 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 नहीं, ये बड़ी सीरियस बात है कि हम दुआ रोजे में ठहरे हुए हैं। और यहां से जब हम दुआ करेंगे तो खुदा के फरिश्ते आसमान पर हमारी इन दुआओं को उस प्याले में लेकर जाएंगे, और फिर जब जवाब आएगा तो फिर आप देखेंगे कैसे अजीब और बड़े बड़े काम होंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आई एम टेलिंग यू कि खुदा हमारी दुआओं को जो है सुनता है और बर वक्त उनका जवाब देता है। और जब मैं ये आयत देख रहा था तो ये बात मेरे सामने आई कि रासबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो जे कोई रासबाज है ही नहीं तो फिर उन्होंने रासबाज होने की लोड़ है। पहले कई कहते ने जी वो मेरी दुआ नहीं सुनी, साड़ी तो नहीं सुनता, ताड़ी सुन ली है, इन्हों की तो सुन ली है, साड़ी कोई नहीं सुनी। तो उनके लिए मेरा मैसेज है वो रासबाज की दुआ को सुनता है। रासबाज की दुआ के असर से
بہت کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ راست باز نہیں ہیں تو توبہ کریں, یسوع کے لہو سے دھل جائیں, ایمان لائیں, بپتسمہ لیں, اور آپ بھی راست باز ہو جائیں گے. جتنوں نے اسے قبول کیا انہیں خدا کے فرزند بننے کا, تو پھر آپ کو بھی یہ حق مل جائے گا کہ آپ اس کے فرزند ہیں اور آپ راست باز ہیں. یہ پہلی بات ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں کہ کیا آپ راست باز ہیں, اور اگر آپ راست باز ہوں گے تو پھر آپ کی دعائیں بھی سنی جائیں گے. کیونکہ دعائیں جو ہیں وہ نظر انداز نہیں کی جاتی اور نہ ہی بے نتیجہ ہوتی ہیں. ان کا نتیجہ مغرب کے اندر جو آج سویلائزڈ ہے پوری دنیا, آپ کو پتا امریکہ میں ویسی تے ایک ایک سال لوگوں کو اپوائنٹمنٹ نہیں دیندی, انی دنیا اتنے جانا چاہتی, باقی ویسیاں بھی ایسے ہی ہیں. کیوں لوگ جانا چاہتے ہیں؟ کوشچن ہے. وہاں کے لوگ سویلائزڈ ہیں, وہاں کی زندگی کا معیار بہت بلند ہے. اور یہ کیسے ہوا پتہ ہے آپ کو؟ انجیل کی بدولت ہوا ہے. انطاکیہ میں وہ دعائیں جو کی گئی تھی, اور پھر سال اور برنباس کو جب بھیجا گیا ہے, جس کے لیے پاکرو نے کہا کہ ان کو وہاں پر بھیجو, اور وہ گئے ہیں یونان سے. اس ریوائیول کا یورپ کے حصے سے, اس ایریے سے آغاز ہوا, اور یہ انجیل پوری دنیا میں پھیل گئی. کئی کہتے ہیں نا جی وہ یورپ والوں نے شاید ہماری باتیں اپنا لی. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں, انہوں نے بائبل کی باتیں اپنائی ہیں, انہوں نے انجیل کی بات کو سنا ہے, اس لیے یہ حالات تبدیل ہوئے ہیں. انجیل پہنچی ہے وہاں پر. ایلیا کے بارے میں لکھا ہے وہ ہمارا ہم تو بھی ہے. اچھا دعا صرف دعا ہی نہیں ہوتی, اتھارٹی والی دعا بھی ہوتی ہے. اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں. کیا کہہ رہا ہے خدا کا بندہ؟ می ہے کیڑی گل ہوئی جی, می وہ کہنے برسنا ہے. یہ میں صرف آپ کو دعا کرنے والوں کو انکریج کر رہا ہوں کہ دعا صرف دعا ہی نہیں ہوتی, دعا میں اتھارٹی بھی ہوتی ہے. اس نے کہا جب تک میں نہ کہوں می نہیں برسنا چاہیے, اور می نہیں برسا 3.5 برس تک. پھر ایلیا نے کہا ہے پھر می برسا ہے. یہ دعا کرنے والے کی پاور ہے, یہ دعا کرنے والے کی اتھارٹی ہے, یہ دعا کرنے والے کا اختیار ہے. دعا کرنے والے بہت دفعہ سادے سادے بھی ہوتے ہیں, پینٹ کوٹ نہیں بھی پائے ہوں انہوں نے, کلرجی بھی نہیں ہوتی ان کے یہاں پر, ریورنڈ بھی نہیں ہوتے وہ, لیکن دعا بڑی کرتے ہیں. اور میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں, کیونکہ دعا کرنے والے اختیار بھی رکھتے ہیں. مجھے کسی نے پوچھا پچھلے دنوں, بیرون ملک وہ دعا کر رہے تھے کسی کے لیے, تو اس میں بدرو آ گئی, اور پھر اس نے دعا کی, وہ نکل گئی. مجھے کہتے مینوں تو کچھ نہیں ہوئے گا سر جی, کیونکہ میں مخصوص نے, مینوں کئی کہہ رہے جی تو تے مخصوص ہی نہیں. میں کہا انہوں کو خاموش رہو, میری مخصوصیت دا تاڑنا کوئی لانا دینا نہیں. میری مخصوصیت دا تعلق میری دعا نال تے میرے خدا نال ہے. آمین. میں کہ دعا لی تے کوئی مخصوصیت نہیں کروان دی لوڑ. پاسٹر بننے کے لیے ہمیں مخصوص ہونا چاہیے, مبشر بننے کے لیے, ایسوسیٹ پاسٹر بننے کے لیے ہمیں مخصوص ہونا چاہیے. یہ پاک کلام کا پیٹرن ہے. تے دعا لی تے کوئی مخصوصیت نہیں چاہیے دی. تو میں نے کہا کیونکہ آپ دعا کرنے والے ہیں, خدا نے آپ کو استعمال کیا ہے, ڈونٹ وری, خدا کا پاکرو کام کر رہا ہے. تو آج اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو دعا کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. آپ دیکھ لیں, کرسمس ڈنر رکھ لیں, ایسٹر ڈنر رکھ لیں, گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں, تو تسی ویکھو لوکی کیویں 500 دا 1000 دا کارڈ بھی لے لین گے, ود فیملی آن گے, پھر ان کو جی آؤ دعا روزے چ ٹھہرنا ہے, مفت ہے. پھر آپ دیکھیے گا کتنی رجسٹریشنیں آئیں گی آپ کے پاس. یہی بات ہے, اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ چرچ اس بات کو بھول رہا ہے. چرچ اس بات کو بھول رہا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور آج اس کا فقدان ہے کلیسیاؤں میں, ایمانداروں کی زندگی میں. ملکہ استر اور اس کی قوم سنجیدہ ہوئے, انہوں نے دعا روزے میں ٹھہرے. اس وقت بادشاہ کے پاس اس کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا تھا. یہ بڑا خاص نقطہ ہے, اس کے بعد میں ختم کروں گا تاکہ دعا میں ٹھہرے. بادشاہ کے پاس وہی جاتا تھا جو بادشاہ کو بلاتا تھا, لیکن ملکہ نے کہا روزہ رکھو میں جاواں گی, یعنی اس کے کورٹ روم میں جاؤں گی, جو حق تعالیٰ کے وہ قادر مطلق کے سایہ میں خدا ان کے بارے میں کہوں گا وہی میری پناہ اور میرا. ہم خدا کے کورٹ روم میں جاتے ہیں. شفاعت کرنے والے جو ہے نا, کورٹ روم پتہ ہے جہاں پر عدالت ہوتی ہے, جج بیٹھا ہوتا ہے,
جج کے سامنے جاتے ہیں ہم کہتے ہیں خداوند یہ گنہگار ہے لیکن تینوں معاف کر دے چونکہ میں اس لیے دعا کر رہا ہوں. خداوند یہ گنہگار ہے اس کے لیے تیرے بیٹے نے فدیہ دیا اسے معاف کر دے. یہی ہم کام کرتے ہیں نا یہاں بیٹھ کر. شفایتی دعائیں ایک طرح سے اب خدا کے کورٹ روم میں جاتے ہیں, خدا کو جا کر کہتے ہیں خدا اس پر رحم کر دے. آپ کو پتا میں نے یسوع کے بارے میں بتایا تھا کہ یسوع مسیح سلیپر بھی دعا کر رہا ہے. جب زمین پر تھے تب بھی دعا کر رہے تھے, منسٹری میں ساری ساری رات دعا کرتے تھے. جب سلیپ پر تھے تو کہا ہے باپ ان کو, وہاں پر بھی دعا کر رہے ہیں اور اب بھی دعا کر رہے ہیں. باپ کی دانی طرف بیٹھے لکھا وہ وہاں بھی شفاعت کر رہے ہیں. ہماری شفاعت کرنے والا اب تک زندہ ہے, وہ وہاں بھی شفاعت کر رہے ہیں. تو آج کے ایماندار کو یسوع مسیح کی دعائیہ زندگی اور شفاعتی خدمت سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں نہ شفاعت کریں دوسروں کے لیے, کیونکہ راس پاس کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جب یسوع مسیح نے چلا کر جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. اب دروازہ کھل گیا ہے. پہلے تو سردار کاہن سال میں ایک دفعہ لوگوں کی معافی لی جاندہ سی, اب ہم ہر وقت اس کے قدموں میں جا سکتے ہیں. ہر وقت شفاعت ہو سکتی ہے, جب چاہیں جب جی چاہے اس کے قدموں میں ہم ٹھہر سکتے ہیں. تو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ اس دعائیہ تحریک سے جتنے بھی جڑے ہوئے ہیں, اب ہمیں خدا کی حضوری میں ایکسس ہے, ایکسس مل گیا ہمیں. اور پھر ہمارے پاس دعا کا ایک گول ہونا چاہیے, نشان ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ادھر نو تو کدی ادھر نو تو کدی ادھر نو تو کدی ادھر. دعا نشان کے ساتھ ہوتی ہے, دعا گول کے ساتھ کی جاتی ہے. دعا کے لیے سنجیدہ ہونا پڑتا ہے, سیریس ہونا پڑتا ہے.